दुर्नीतिर अर्थ हेउछि निजर व्यक्तिगत लाभ पई भूल कार्य को आपणाई नेबा, जेपरिक मिछ कहिबा, प्रतारणा करिबा एवं अन्याय रे लांच नेबा इत्यादि। आजिर आधुनिक समाज रे मनीष सदा चेष्टित थाए किपरि अल्प समय रे अधिक अर्थ उपार्जन करि परिबो। एही दुर्नीति जोगु समाजर क्षयक्षति जे घटुछि ताहा साधारण जनता बुझी न पारि अपराध करिबा पर्यंत कथा चली जाए। प्रिय दर्शक बंधु, एई दुर्नीति मुक्त जीवन किपरि काटिबा आसंतो देखिबा आजिर एही आलोचना रे। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मो आचार्य विकास कुमार वर्धन आजिर कार्यक्रम को आपण समस्त को स्वागत करे। आजिर आलोचना निमंते आमानक मध्यरे आमानकर श्रद्धेय बर्निंग लैम्प प्रतिष्ठाता तथा आचार्य सुदीप्त नंद महाशय आमानक मध्यरे अछंती। आज आमने जो विषय आलोचना करने को जाऊँ ताहा गोटे गुरुत्वपूर्ण पुणी सांप्रतिक तत्व, जो तत्व उपर आज आमने आलोचना करवा। मु आचार्य सुदीप्त नंद को यही आलोचना चक्र मध्य को आह्वान करी जीशु नाम रे नमस्कार जनाए। आज आमने जो विषय आलोचना करने को जाऊँ ताहा होछि भ्रष्टाचार बा दुर्नीति उपरे। आमने आलोचना प्रारंभ करू करू मु प्रथमे आपण को गोटे प्रश्न करने को इच्छा करे, जो भ्रष्टाचार शब्द तार प्रकृत अर्थ कौन बा तार संज्ञा कौन, से विषय आपण किछि कहबे कि? यह एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं यही शब्दटी प्राय आमे व्यवहार करि थाउ, कारण वर्तमान यही प्रकार एक जगत रे आमे वास करूछु जेउठी कि यही प्रकार भ्रष्टाचार बा दुर्नीति शब्द प्रायतः आमे प्रत्येक दिन ता सहित मुकाबिला करि थाउ, सामना करि थाउ एवं आमानक जीवन रे यह एक अंश भाव में रही जाइछि। तेबे आपनकर प्रश्नटी होछि जे एथिर संज्ञा कौन? यार संज्ञा को बुझिबा पई गले आमको बहुत गुड़े विषय को जानिबा पई पड़िबो जे भ्रष्टाचार ए प्रकार एक विषय जहा कि नैतिक स्खलन रु आरंभ होई थाए। कारण जड़े लोक जेतेबेले निजर नैतिकता को बुझी पारे नहीं एवं से कर्म गुड़िक करे जहाँ तार नैतिकता ताकू अनुमति दिए नहीं एवं जहाँ को आमे कहि परिबा स्वार्थ चेष्टा, जहाँ को कहि परिबा लोभ, जहाँ को कहि परिबा सिद्धतार अभाव, जहाँ को कहि परिबा अन्य को कि प्रकारे क्षति पहुँचाई निजर लाभ करिबा। तेबे ए सब गुड़िक विषय को आमे भ्रष्टाचार बा दुर्नीति बोली आमे बुझी पारू, देखि पारू एवं लोक माने यह करिबा पई बेसी पछघुंचा दियंती नाही। तेणु यह एक मनीष को भूल पथरे जीवा पई प्रवर्ताई थाए एवं भूल पथरे जीवा बेले से चिंता करे नहीं ताहा भूल कि ठीक। तेणु मु यही संज्ञा आपण निकट रखिबा पई चाहे जहाँ कि नैतिकतार स्खलन ताहा होछि भ्रष्टाचार। धन्यवाद। तार अर्थ है आपण जड़े व्यक्ति तार व्यक्तिगत लाभ पाई निजर क्षमतार अपव्यवहार करी अनैतिक भाव में किसी अर्थ उपार्जन करने को चेष्टा करिबा किंबा कौनसी गोटे क्षमता लाभ करने को चेष्टा करिबा। आउ यार संज्ञा प्रकाश करथिबारु आपन को बहुत धन्यवाद दउछु। एही समय आमाने परवर्ती आलोचना मध्य को जीवा। आउ परवर्ती प्रश्नटी होची भ्रष्टाचार काहेकि सांप्रतिक जगत रे वर्तमान कार्यक्षम हे अछि। आउ तार तृणमूल स्तर रु आमाने जेतेबेले सांप्रतिक जगत विषय चिंता करिबा ताहा एते प्रभावित लोक मान को एते प्रभावित केमती करि पारुछि, से विषय आपण किछि आपणकर मंतव्य दे परिबे कि? निश्चित भाव में मु जाने जे आचार्य विकास आपण मध्य अनेक किछि विषय अनुभूति रु कहि परिबे। आ विशेष करी वर्तमान आमे ए प्रकार एक प्रतिद्वंदितार जीवन रे आगे चलीछु। एब्सोल्युटली आपण जदि देखिबे 10 वर्ष तले ए प्रकार आमे देखि न थई पारू, कारण 10 वर्ष तले बा 20 वर्ष तले समाजर अवस्थिति किछिटा भिन्न थिला। सेते बेले लोक माने एकत्र बास करुथिले, लोक माने परस्परर कथा बुझुथिले, लोक माने आउ जणकर दुख को बुझी पारुथिले। किंतु आमे देखुछु वर्तमान
এই ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଏହା ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉଛି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଉଛି, ରାଜନୀତି ଦଳରେ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମଣିଷକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ କେମିତି ଆଗେଇ ଯିବୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବୁ। এই ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ମନୋଭାବ ଯାହାକି ଆମକୁ ଅର୍ଥ ଲୋଭକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଆମର ଚିନ୍ତା ରୁହେ ଯେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ଟିକେ ଭରପୁର କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଏକଦମ ଏକଦମ ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟରେ କେମିତି ବେଶୀ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା। ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କାମ୍, ଆମେ ଦେଖୁ ଲୁଣ୍ଠନ, ଆମେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମିଛ କହି ଆଉ ତାର ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା, এই ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଦୁଃଖର ସହକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ରୋଗ ଏହା ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ଯାହାକି ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ এই ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ସମାଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। କିମ୍ବା ମୋତେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବି ଏବଂ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମାନେ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ମାନସିକତା ବା ମନୋଭାବ ଆଜିକା ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛି, ତାହା ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ଯେମିତି ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟକୁ ଆଉ ଯିବ, ପୁଣି ନିଜକୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁ ଉପାୟରେ ସେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କିମ୍ବା ନାମ ଯଶ ଉପାର୍ଜନ କଥା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଜାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଆଉ ତାର କେତେ ସ୍ତର ଅଛି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ କିଛି ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ତର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ, ଯେମିତିକି କୁହନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ସେକ୍ଟର କି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟର କି ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର, ୟା ଉପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ରହିଛି। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ এই ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ମାପିବାର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କରପସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ରାଇଟ୍, ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି। ମୁଁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ এই ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଦେଶରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବିଷୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରନ୍ତି ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍। ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ କରିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଏହା କେବଳ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ସ୍ଥାପନରେ, ନିଜର ଯଶ ସମ୍ମାନ ଆୟରେ, ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବା ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ମୋର ଏଇ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବି, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଯିବି, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେବି, এই ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦାରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ
এই প্রকার গোটিଏ সময় আসি পৌঁছি যায় মনে করন্তু ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଘରେ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଝିଅର ପଇସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ବାପା ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛି କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବ ସେତେବେଳେ ସେ এই ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ ମିଛ କଥା କହେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିମ୍ବା ଚୋରି କରେ এই ସବୁକୁ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବୋଲି କହୁଛୁ ତେଣୁ ଦାରିଦ୍ରତା ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଥାଏ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ ଯେ ଏଇଟା ତୁମେ କର ବୋଲି ତେଣୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ମାନ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏହା ଅତି ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପରିଣତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପରିଣତି କେବେ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେ ସେଇ ଗାତରେ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଜୀବନ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାର ଶେଷ ପରିଣତି ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ରହିଛି। ନେଗେଟିଭ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଉ ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ସେ ମଣିଷକୁ ଆଘାତ କରିନଥାଏ ବା ତା ଜୀବନର ସ୍ଖଳନ ଘଟିନଥାଏ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଥାଏ। ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି। ତେଣୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ବିପଦଜନକ ମୂଳଦୁଆ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲା ବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ବା ଯଶ ବା ସମ୍ମାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତାହା ମୂଳ ସହିତ ଚାଲିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆପଣ କହିବାର ଭାବ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୈତିକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଅସତ୍ୟ ଭାବରେ କିଛି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଅସଫଳତା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଆମମାନେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପୁଣି ଆଉ ଜଗତ ନିବାସୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଉପରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକପାତ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଏପରିକି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ରୋମିଓ 3:23 ଅନୁଯାୟୀ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି କେହି ହେଲେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ପାପ ଅଟେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଅଛି ଯେହେତୁ ତାହା ଗୋଟେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏକଦମ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ କୁହେ। କେବଳ କୁହେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇ ଦିଏ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା এই প্রকার চিন্তাধারা স্বার্থপরতা এই সবু চিন্তাধারা মনুষ্য পাখে রয়েছে কিন্তু মনুষ্য যেতবে এই ভুল গুড়িক করে বসে সেতবে তা জীবনে সে বিপত্তি নেই আসে বা ঈশ্বরঙ্কর দণ্ডাজ্ঞা নেই আসে বলে ঈশ্বরঙ্কর বাক্য বাইবেল প্রকাশ করে। মানে তার অর্থ আপনার কৌଛନ୍ତି ধর্মশাস্ত্র বাইবেল প্রকাশ করে যে ভ্রষ্টাচার তত্ত্ব তাহা ଆଉ ନିତାନ୍ତ ଶରୀରରୁ ଜାତ ବା ଶାରୀରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆତ୍ମିକ ନୁହଁ। ଆତ୍ମିକ ନୁହଁ।
तेणु मु बाइबल आपणक निकट रखापी चाहे जे बाइबल परिष्कार भाव में भ्रष्टाचार विरुद्ध में प्रकाश करे। आज्ञा ज्ञानी राजा सोलोमन से जितेबाला हितोपदेश लिखती 6 पर्व तार 16 पदरु 19 रे से कहती युड़िक कार्य ईश्वरंकर घृणायोग्य। मु आपण निकट में पढ़ापी चाहे 6 गोटी विषय को सदाप्रभु घृणा करती, 7 वस्तु मध्य ताहांकर घृणायोग्य, अहंकार दृष्टि, मिथ्यावादी जिह्वा और निर्दोषर रक्तपातकारी हस्त, अनिष्ट चिंतक अंतकरण, कुकर्म करने को बेगगामी चरण, मिथ्या साक्षी जे मिथ्या कहे और जे भाई मान मध्य कलिर बीज गुण। केते गुड़िए विषय 6 गोटी विषय को स्थान प्रकाश करा जाइछि जे प्रभु यह घृणा करती। आउ सेथिरे अहंकार दृष्टि जहाँकि दुर्नीति करने भ्रष्टाचार करने आम को प्रवर्ताई थाए, मिथ्यावादी जिह्वा, निर्दोषर रक्तपातकारी हस्त, एपरिकी अनिष्ट चिंता करुथुबा अंतकरण मध्य ईश्वर घृणा करती। आउ जी कुकर्म करने सबुबले आगभर प्रभु ताहा घृणा करती। एवं मिथ्या साक्षी जे मिथ्या कहे, तेणु मिथ्यावादी को ईश्वर घृणा करती। यह वाक्य परिष्कार भाव में प्रकाश करे एवं दुर्नीति भ्रष्टाचार रे मिथ्या छड़ा आपण आगे पारिबे ना। मु आपन को आउ गोटे कहानी बाइबल रे रही जड़े स्वामी स्त्री कथा ताहा मु आपन निकट रखिबा चाहे। यही घटनाटी प्रेरित तार 5 अध्याय रे लिखा जाइछि। स्वामी स्त्री समान को ना थिला हननीय सफीरा। आ सेते बेले यही प्रकार गोटे विषय थिला प्रभुंक दृष्टि रे लोक माने सबु किछि आनी समर्पण करथिले एवं ए स्वामी स्त्री मध्य मन रे चिंता कले आमे हमर संपत्ति विक्रय करिबा एवं ताहा आनी आमर लोक मान निकट में पाद तले रखिबा जेमिति लोक मानकर उपकार हबो। ए काहे के रखुतिले जेमिति समाजर उपकार हबो। तेणु एमाने विक्रय कले सत, किंतु जेतेबेले स्वामी आनिकी रखुची सेतेबेले जे साधु पितर से प्रश्न करछंती एइटा कोन सबु संपत्ति, से संगे संगे उत्तर दउछंती हाँ आज्ञा एइटा सबु संपत्तिर मूल्य आमे आपनक तले पाद तले रखिलु। एवं से जानी पर्यंत तुम मिछ कथा कहल एवं जानती कौन है से स्थान रे हननीय पढ़िकी मृत्युवरण कला। ए मिछ कथा कहबार केते बड़ दंड। किछि समय पर तांको स्त्री मध्य आसिले, आसिबा परे जेतेबेले साधु पितर बसिचंती पुणी तांको स्त्री को सही समान प्रश्न कले, अच्छा तुम्हें जो संपत्ति विक्रय कल या कि तार संपूर्ण मूल्य? से मध्य कहला हाँ। एवं बाइबल कहे से मध्य कचाड़ी होई पड़ी मृत्युवरण कला। तो वाक्य परिष्कार भाव में कहे भ्रष्टाचार बा दुर्नीति आमान को जीवन में देखा जिबा कथा नुहे। प्रभु चाहती सिद्धतार हृदय, प्रभु चाहती यही प्रकार एक जीवन शैली जहाँ तांको संतुष्ट करिवो। कारण ईश्वर को संतुष्ट न करी आमर जीवन यापन जेतेबेले दुर्नीति रे परिपूर्ण होता है सेतेबेले विपद आसीबो। तेणु ये स्वामी स्त्री घटना आम गोटे शिक्षा अटे। नितांत नितांत आपण जेमती कहले आउ हनान्य पुणी सफीरा ए 2 जण स्वामी स्त्री निजर भूमि विक्रय करी तार किछि अर्थ आउ निज पाखरे रखी अवशिष्ट अर्थ से माने मंडली रे समर्पण कले। सेतिरे आउ पवित्र आत्मा सेमानकर दुर्नीति भ्रष्टाचार अवस्था को देखी सेमानकु श्राप देले। आ वर्तमान मु आपण को प्रश्न करी जे वर्तमान जुगरे मध्य से प्रकार आउ ख्रीष्टीय संप्रदाय कहतु कि अन्य संप्रदाय कहतु स्वामी स्त्री एकत्र भ्रष्टाचार करने प्रयास करिथांती। परिवार मध्य मध्य ए प्रकार भ्रष्टाचार प्रयास मान होता है। आउ नितांत यह गोटे ज्वलंत उदाहरण आम समस्तों आम जेपरी भ्रष्टाचार निजक निवृत्त रखा पुणी प्रभुंक नाम रे सत्य अवलंबन करी निष्ठापूर्वक नैतिकता अवलंबन करी जीवन यापन करवा यह मानक पई नितांत साहाय्य करिवो। आपण धर्मशास्त्र बाइबल रु अनेक विषय मानकु भ्रष्टाचार कौन
पुणी तार अंतिम परिणति कौन ए विषय शिक्षा देले। आज मौलिक भाव में माने आउ 4 गोटी विषय भ्रष्टाचार उपर आलोचना कलु। प्रथम हूँ भ्रष्टाचार संज्ञा कौन, द्वितीयतः भ्रष्टाचार रे मनुष्य कहीं लिप्त होता है, तृतीय भ्रष्टाचार कि प्रकार भाव लोक मानू जगत विश्ववासी को प्रभावित करिछि, पुणी को स्तर रे क्षेत्र रे भ्रष्टाचार युवापीढ़ी को पुणी सांप्रतिक जुगर मनुष्य मान को प्रभावित करिछि ता उपरे आलोचना कलु। पुणी बाइबल यहाँ भ्रष्टाचार उपरे कौन कहे से विषय आम आज आलोचना करिछु। बहुत भल लगिला, आपण अति सुंदर भाव या व्याख्या करिसेंती। बाइबल रु मध्य आम से विषय अनेक सुंदर उदाहरण पाइछु, सेतिपाई मु आपनको धन्यवाद दिए। पुणी आजिर कार्यक्रम देखुथिबा दर्शक बंधु को मध्य कृतज्ञता ज्ञापन करे। आपणकर बहुमूल्य समय आम समस्त को आपण माने प्रदान करिसेंती। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। मुख्यतः ए भ्रष्टाचार रु निजको निवृत्त रखी प्रभुंकर अनुग्रह लाभ करबा पई आम माने चेष्टा करू। एहा करबा द्वारा नितांत आम माने प्रभुंकर अनुग्रह पाइबा। आम माने जेमती प्रभुंक दासंक ठारू शुणुथुलु भ्रष्टाचार गोटे अंतिम परिणति अच्छी, ताहा अभिशाप। से दिन माने हनानीय पुणी सफीरा से स्वामी स्त्री परिणति विषय देखिलु। से माने जेतेबेले मंडली मध्य भ्रष्टाचार अवलंबन कले कि प्रकार से मानकर परिणति है। से आम माने भ्रष्टाचार निजको निवृत्त रखु, सत्यता निष्ठापर जीवन नैतिकता अवलंबन करूँ, जहाँ द्वारा आम माने कार्य को निजर जीवन को परमेश्वर अनुग्रह रे अतिवाहित करिपरिबा। बहुत धन्यवाद आचार्य सुदीप्त नंद महाशय को। आपण अति सुंदर भाव में आम को भ्रष्टाचार उपरे पुंखानुपुंख भाव चुंबकीय भाव वर्णना करिसेंती, व्याख्या करिसेंती। सेथिपाई प्रभु को धन्यवाद, आपण को मध्य धन्यवाद। आपण मते सुजोग देइथिबारु आपण को मध्य एवं एही कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे प्रिय दर्शक बंधु, वर्तमान तो समय हेलानी आजिर एही आलोचना चक्र को आम स्थान रखुचु। समस्त को नमस्कार, धन्यवाद। आजिर आलोचना रे आपण माने जानि पारले आमे माने किपरि लोभशून्य होई जीवन काटिबा और दुर्नीति मुक्त होई ईश्वरंकर अंशी हेबा। जीवनर चला पथे से अछंती मो साथी रे।